हाय एवरीवन मु समस्त को आज स्पेशल वीडियो को समस्त को स्वागत करी एवं ये स्पेशल वीडियोटी से मानक पई कारण एलटीआर एग्जाम उपरे तुमानकर छोट छोट डाउट रही एवं एलटीआर एग्जाम मासे तुमानकर रही तो समस्ते चाहिए जेपरी कोनोसी गोटे छोट भूल मु न करे जहाँ पई कि मु एग्जाम रु कटि जिवि तो से छोट छोट जिनस पर आम आलोचना करिबा कारण मासे भितर कोन तुमानक स्ट्रेटजी नबार अछि जहाँ फल तुमानक आहुरी एक्स्ट्रा मार्क तुमाने गेन करि परिबे तो सेई जिनस उपरे अधिका तुमानक कहि परिबे कि जे आगुरु एई प्रिपरेशंस करिसंती एवं सक्सेस हेई कि चाकरी करिसंती से ही तुमानक भल से गाइड करि परिबे ओके तो सेमिति कोन सेमिति का पर्सनालिटी तो मो सहित तुमानक सहित आलोचना करिया पई अछंती सर तो सी बे वर्तमान पई जगतसिंहपुर जिल्ला रे कार्यरत आज ए हाई स्कूल टीचर तो सर आपन को आज स्वागत करिवि मो चैनल को सर केमती अछंती आपन सर नमस्कार सर सर आपन परिचय सर टिके दियंतु पिला मानकु टिके समस्त को टिके आशीर्वाद करंतु सर सर सुदर्शन स्वाई हाई स्कूल टीचर हिसाब रे 2 वर्ष ला कार्यरत अछि जगतसिंहपुर जिल्ला रे ठीक सर कि सर एबे ए जो एलटीआर सर एग्जाम बाहरी जी तो मुटे सर बुझी पारु नाही जेतोला इनिशियल अपॉइंटेज गोटे थिला सर आरएसटी थिला वर्तमान पे एलटीआर तो आ भीतर सर कोन पार्थक्य सर मैं तले प्रिपरेशन होतलु से समय रे 2021 मसिया रे कॉन्ट्रैक्चुअल ता ना थिला किंतु 2022 रे ता नाम परिवर्तन हे गेला आपण सर टिके रखियो चाहिए सर आपण इनिशियल अपॉइंटेज क्लियर करिथिले हां इनिशियल अपॉइंटमेंट टीचर आईआईटी ता ना थिला 2022 रे आज्ञा सर तापर सर आरएसटी ही गला सेटा तापर 2024 23 रे गेला आरएचटी जोटा को सरकार ताको रेगुलर हाई स्कूल कर देले कारण गवर्नमेंट भी कहला कि समस्त रेगुलर कर दबो तानाटी आरएसटी सर कर देला आगे सर एलटीआर टी सर कोन सर सर एलटीआर हला जो टीचर माने एब्सेंस रहिबे ताको अनुपस्थित रे ई सर मैडम माने कार्य तुलेबे हो अच्छा मु बहुत जति के बढ़िया जानि दर्शक हां सर साइंस टीचर माने अलग हमर जेतु टीजीटी आर्ट्स हमें आज्ञा सर हमर टिके अलगा थिला ठीक सर आ पेडागोजी आ करंट अफेयर जीके जीएस थिला आज्ञा सर कंप्यूटर कंप्यूटर भी थिला रीजनिंग कंप्यूटर थिला जी सर आंकर साइंस पिला मानकर मैथ थिबो सर आ साइंस भी तांकर से मानकर ऐड हेकी आज्ञा सर लास्ट मोमेंट सर आपण को पदक्षेप सब ग्रहण करले जोत पई कि आपनकर क्लियर करिया पई आपण सक्षम होले अरे मोर से समय रे मुख्य उद्देश्य थिला जे वर्तमान मो सिलेबस टाको कंप्लीट करिवि आ 2-3 थर केमि रिवीजन करिवि सेथि पई मु कोन करथिली ना सिलेबस टाको माइक्रो जेरक्स करी कांथरे पेस्ट कर देथिली द्वितीय कथा पढ़ा पढ़ी की जोरदार करथिली यूट्यूब माध्यम रे जेमती गोटे पिलाटी पई मा दरकार जेमती छोटरो बड़ करथाय सेमती मो पई यूट्यूब मा सदृश काम करथला जहा फल रे वर्तमान मते एग्जाम क्रैक करियर साहाय्य सहयोग करथला आ एबे तो आहुरी विभिन्न चैनल बाहरी गलोनी जहा फल रे पिला मन को आउ सहज कर दबो मु ए भाबुची ठीक सर ना मु ए कथा सर बुझिली कि मेन मुद्दा होचे सर सिलेबस आगो कंप्लीट करिबा सेकंड होचे रिवीजन सेकंड आज्ञा सर मुद्दा होचे रिवीजन आ यूट्यूब को आपण रेफरेंस हिसाब रे नै परिबे एवं यूट्यूब बहुत सारा हेल्प मध्ये देई पुची पिला मानन को जदी हमें कहि बढ़िया कथा तापरे सर षष्ठ रु प्लस 2 पर्यंत आज्ञा जे जो सब्जेक्ट अछि ताको जदी हम गुरुत्व दबा आउरी बहुत भलो हो ताले आपण कहउछन बुक गुडा को हम एनसीईआरटी को फॉलो करले बेटर होबो निश्चित सर ठीक सर माने टेस्ट आउ गुटे कथा सर आज्ञा सर आ परीक्षा समय रे प्राय पिला निद लागे मते भी से समय बहुत निद लागितला मु से समय गोटे नियम करदली जेतल निद लागे मु रेस्ट नै जाय आ जेतले निद भांगियो संगे संगे पढी अच्छा आ से समय रे किए कोठी बंचिला मरिला कोठी बात्या हला कोठी भूमिकंप हला जेति करंट अफेयर में दरकार सेति आवश्यक आ सेडा किए बंचिला मरला कोठी भूमिकंप बात्या सेति गुरुत्व दउनथली माने आपण मु एहा सिखिची माइंड रे सर गोटे जिंस मोर रहइबो कि मु जदी प्रिपरेशंस करूची गोटे जिंस को ही फोकस करिवि आपण कहिबार अर्थटी सर एया थिला मोटा मोटी भाबे आउ सर आ गुटे कथा विषय अछि आज्ञा सर यूट्यूब एमिति गोटे जिंस भी आमे यूट्यूब ऑक्टोपस टाइप रो आज ए चैनल देखि दबा कल से चैनल देखि दबा जहा फल ये भी एक प्रकार तुम पथभ्रष्ट कर दबो सेति पई आमे को चैनल देखिबा केति की दरकार सेटा भी माइंड मैप करियर अछि त सिलेक्टेड चैनल को आपण कहबा कथा जे जोटा आपण को किछि बेनिफिट दोउची ताकू देखिबा निश्चित सर सेटा ऊपर टारगेट कल सर बेटर बहुत बढ़िया कथा सर आपण कहिले आ समय सर जो रहिछि मासे समय एटा कोन सर सफिशिएंट होबा पिला मानन को जे से तांकर क्लियर करिया पई बा रिवीजन करिया पई सर हां पिलांग सर मु गोटे कथा कहबी समय काहा को अपेक्षा करिन सब समय अधीन समय रे जदी कार्य न करियो भजुथिबो राति दिन एबे ठारू स्टार्ट कर प्रिपरेशन एबे भी समय अछि कहंदी कर्तव्य पालन जसधन लबे दुनिया रे कर्मवीर भाग्य को आदरी कापुरुष सिना दुख भगे बारंबार आपण को कर्म केबे भी उठा जीवनी सेति पई मु पिला मन कहबी से माने कर्तव्य कर चलंतु निश्चित भगवान त फल देबे
ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ସାର୍ କହିଲେ, ଦୁଇଟା କଥା ସାର୍, କର୍ମ କଥା କହିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ କଥା କହିଲେ। ଯଦି ସମୟକୁ ଠିକ ସେ ନ ୟୁଜ କରିବେ ଆଉ କର୍ମ ଯଦି ଠିକ ସେ ନ କରିବେ ତ ଅବଭିୟସଲି ସେମାନେ ଭଜନ ବସିକି ଗାଇବେ, ତା ଛଡା ସାର୍ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସାର୍। ବି ନାହିଁ। ଓକେ ସାର୍, ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ସାର୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମୟକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, ମାସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ରିଭିଜନ ପାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ସାର୍ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିବା। ଏବେ ତ ଆପଣ ଚାକିରିରେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସାର୍। ବିଷୟରେ ସାର୍ ପଦେ ପଦ ସାର୍ ଆପଣ କହିବେ। ସାର୍ ଏବେ ସାଲାରୀ ସାର୍ କେତେ କଣ ସାର୍ ମିଳୁଛି? ଯଦି ମୁଁ ନୂଆ ଇନିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟିଜ ସରି ମୁଁ ଏଲଟିଆର ସାର୍ ପାଇବି ତ ମୁଁ ସାର୍ କେତେ ଆଜ୍ଞା କଣ ସାର୍। ସାଲାରୀ ସାର୍ ପାଇବି? ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସାଲାରୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତ ଯାହା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାୟ କାମ ବି କରିଦେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ଠିକ ସାର୍। ଏବେ ତ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସେଭେନ୍ଥ ପେ ଚାଲିଛି, ଏଇଥ ପେ ଆସିବ, ତ କୁହାଯାଉଛି କି ଯୋଉ ସାଲାରୀ ଅଫିସର ଲେବୁଲରେ ଗ୍ରୁପ ବି ରୁ ସାର୍ 50,000 ପାଖାପାଖି ରୁହେ, ସେଟା 70 ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମତେ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ କି ହବ, କି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୋଟିଭେସନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦବ କି ହଁ ସାର୍ ସାଲାରୀ ଏତେ ମିଳୁଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢିବି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସାର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାର୍ ଜବ ରେ ହଁ, ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 10ଟା ରୁ 4ଟା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ସାର୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କେମିତି କଣ ଅଛି ସାର୍? ସାର୍ କେମିତି ବହୁତ ଭଲ। ହଁ ସାର୍। ଯେମିତି କହନ୍ତି ଶିଶୁ ବୋଲି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର, ସେ ତ ଜଗତେ ସାର, ବାପା ମାଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ଗଳାର ହାର। ସେମିତି ସେମାନେ ବି ଆମର ଯେମିତି ଗଳାର ହାର ଭଳିଆ ଲାଗେ। ମାନେ ଯାହା ବି ଟେନସନ ଥାଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ମନ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ମତେ ଲାଗେ ଯେ ସବୁ ଚାକିରି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଟିଚର ଚାକିରି ଭଲ ଲାଗେ। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ମିଶିଲା ପରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ ବୋଲି। ପେଟ ସାର୍ ପୁରିଗଲା ସାର୍, ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାର୍ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ଦେହ ମାନେ ଦେହ ସାର୍ ସେତେ ଉଠିଲା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ସାର୍ ଭଲ ପାଇବା ତାଠୁ ଆଉ ସାର୍ ବଡ କିଛି ମାନେ କହିବା ବେତନ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ସାର୍ ନ ହେଇପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯୋଉ ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ସାର୍ କହିବା ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ସବୁ ରହିଛି, ଝିଅମାନେ ବି ବହୁତ ସାରା ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ ବି କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ତୁମାନେ ଟିଚର ଜବ କରନ୍ତୁ। ତ ସେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ପାଇଁ କି ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ ହଉଥିବ କି ନାଇଁ ସାର୍? ସାର୍ ମୁଁ ତ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଚର ଜବ ପାଇଁ ଲେଡିଜଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଯେକୌଣସି ସବୁ ଚାକିରି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ସାର୍ ବିଶେଷ କରି ସମୟ, ପାରିବାରିକ ସମୟ ଦେଇକି ଏଠି ସାର୍ ସମୟ ଆରାମସେ ହଁ ଦେଇପାରିବେ। ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ, ନିଜକୁ ବି ସମୟ ଦେଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ମାନେ କହନ୍ତି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ, ପିଲାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ନିଜର ପରିବାରର, ସମାଜର, ଦେଶର ସବୁଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିହବ, ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ। ଠିକ ଠିକ ସାର୍। ଆଉ ଶେଷ କଥା ସାର୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାର୍ ଗାଇଡ କରିବେ ଲାଷ୍ଟ ସାର୍ ଶେଷ କଥାରେ। ସାର୍ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କବିତା ମଧ୍ୟରେ କହିବି, ସମୟ ଅଟୋଇ ସମ୍ପଦ ସାର, ଜୀବନ ଅଟୋଇ ପାଣିର ଗାର, ଆଜି କଥା କାଲି ଅନ୍ତର ଭାଇ, ଗଲା ବେଳେ ଆଉ ଫେର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏ ସମୟ ଥରେ ଗଲା ପରେ ଫେରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର, ଆଉ ଫେରିବନି ତ ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି, ଯାହା ପଳେଇଛି ପଳେଇଛି, ପାଷ୍ଟ ଇଜ ପାଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଏଇ ମାସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପରିଶ୍ରମ କରାଯିବ, ପ୍ରକୃତରେ ପରିଶ୍ରମ କରାଯିବ, ତାପରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଠିକ ସାର୍।